मेडिकल जिते टर्मिनोलॉजी सब लैटिन वर्ड रू बनाए। रुमाटिक अर्थ होची जोटा जॉइंट रू बाहर। रुमाटिक हार्ट डिजीज गोटे विचित्र प्रकार गोटे रोग जोठी की 14-15 वर्ष कि 13 वर्ष छुआ को प्राय थ्रोट गोटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन टा धरे। और ये थ्रोट रो इन्फेक्शन गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अच्छी बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो हुए आउ से इन्फेक्शन रो प्रतिकार रे आमर बॉडी रो निजर एंटीबॉडी अच्छी जोटा कि से ऑर्गेनिज्म को मारिया पे चेष्टा करे। किंतु एथरे गोटे विचित्र जिनसटा या जे एई ऑर्गेनिज्म रो जो एई जे बैक्टीरियाटा अछि ए बैक्टीरियाटा हमर हार्ट रो कार्टिलेज टिश्यू इलास्टिक टिश्यू जोठी भी हम बॉडी रो अछि तारी भळया एटा बैक्टीरियाटा रो सेल प्रोटीन टा अछि। तेणु कि जो एंटीबॉडीटा बैक्टीरिया को मारुची सेही एंटीबॉडीटा हम देहर भितरे निजर इलास्टिक टिश्यू को भी मारुची ताको भी डैमेज करूची। तो हम देह भितरे इलास्टिक टिश्यू गुडा कोठी कोठी अछि जॉइंट रो अछि हार्ट रो भाल्व भितरे अछि ए दिटा मुख्य एरियाटा। जॉइंट गुडा को सिथ पे डैमेज कले कोन हो जॉइंट पेन आउ हार्ट रो भाल्व गुडा खराब हेले कोन हो हार्ट रो भाल्व गुडा को धीरे धीरे नष्ट हो। तो जेहेतु हार्ट रो भाल्व एड हेला बेलकु ता साइड रे पेशेंट आउ भी कहबो जे नै मोर जॉइंट पेन भी होची त नाट पड़ जाय रूमेटिक हार्ट। किंतु एक्चुअली आपण जदि देखिबे जे यार जॉइंट संगे डायरेक्ट रिलेशन किछि नै ता इनडायरेक्ट रिलेशन ता अछि। ये रोगटा एथि पे हुए जे हम बॉडी रो निज इम्यूनिटी ता निज देहर जॉइंट गुडा को आ हार्ट रो भाल्व गुडा को अटैक करके मारिया पे चेष्टा करे। एटा भूल भाबिकिरी जे सेटा ही से प्रकार बैक्टीरिया गुडा को जा चक्कर रे जा इन्फेक्शन रे हमर थ्रोट रे इन्फेक्शन हेछि। किंतु एटा गोटे बड़ा स्लो प्रोसेस टा एमति नुह जे घंटाटे भितरे डैमेज हो जाए आ जो दिन थ्रोट रे इन्फेक्शन ला तार 2 दिन पर तार हार्ट रो भाल्व गुडा खराब हो जाए एमति हुए नि केबे। एटा धीरे 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 हबो पाखा पाखी 5-10 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष लागे। तो जेहेतु 15-14 वर्षर पिलांकु एई इन्फेक्शन टा हेई थाए पाखा पाखी आपण भाबंतु जे 25-30 वर्षर जेतरा यंग एडल्ट्स माने हेतु ठीक सेते बेलकु तांकर सीरियस प्रॉब्लम गुडा आरंभ हो। आ प्रॉब्लम गुडा कोन हबो तांका हार्ट रो भाल्व गुडा डैमेज हे गेले हार्ट रो ठीक पंपिंग टा हेई परिबो ना। हार्ट रो भाल्व रो दीटा प्रकार डैमेज है। गोटे होची जे हार्ट रो भाल्व गुडा बेसिकली एमती पत्ता भळे खोलथय बंद होता है खोलथय बंद होता है। एगुडा केबे केबे डैमेज हेकर पर नैरो हे तेणु करी ब्लड टा स्मूथली जाई पारु ना। एटा गोटे प्रकार डैमेज एटा को हम स्टेनोसिस कहू। तो सेकंड टाइप ऑफ डैमेज जोटा आउ गोटे प्रकार अछि जोटा कि हार्ट रो भाल्व गुडा को बंद होबन लीक करबो सब बेले। तेणु कि एटा खोलला बेलको तो खोलुची बंद होला बेलको एक दूसरे संगे जोड़ी हो जेहेतु जोड़ी होनी ता भीतर गैप रह जाउची ब्लड टा जते गला तळकु सेतिके पछकु फेरी गला। तो हार्ट टा बेसिकली जो पंपिंग करूची तार किछि इफेक्ट किछि रहुनी काहे जते ठेलुची सेतिके पुणी फेरी के आसु पुणी ठेलुची पुणी फेरी के आसु। ए दीटा जाक कंडीशन में कोन हुए हार्ट रो भाल्व टा एते खराब हो जाए धीरे 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 पंप करी 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 के हार्ट टा थकी जाए फेल हो जाए। जेहेतु हार्ट टा भल कि पंपिंग करू नाही ये लोक को सब बेले थका थका लागो कौनसी परिश्रम कम कले कौनसी दौड़ी गले बा सीढ़ी चढ़ी गले बा कौन प्रकार जिनस आपण कहबे जे ए ओजन जिनस उठे दियंतु जाई सेठी पानी रे टिके पहरी पळे आसंतु नईटा पहरी सेपटु पळांतु बा कुआरो पानी काढी दियंतु ये जिनस माने करि परबे नाही काहे कि हार्ट रो पंपिंग ता भलो नाही। तेणु करी रेस्ट रहले तो ठीक ठाक अछि किंतु जेतले एक्सरसाइज करा पड़ुची बा स्ट्रेस करा पड़ुची बा कौन सी ओजन काम करा पड़ुची हार्ट टा पंप करि पार ए माने सब बेले छोट छोट अल्प टिके टिके कथा रे थकी जाय सेटा तार द्वितीय लक्षण। थर्ड जिनस होची जेहेतु भाल्व गुडा खराब हो जाय हार्ट रो पंपिंग करी करी थकी धीरे 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 साइड गुडा बढ़ी जाए हार्ट रो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स गुडा ए साइड गुडा बढ़ी गले तार कॉम्प्लिकेशन टा कोन या भितरे क्लॉट गुडा डेवलप करि जाय पारे बा हार्ट रेट टा इरेगुलर हो जाय पारे। जदि इरेगुलर हैला ताले कोन हबो ये लोकंकर छाती टा सब धड़ 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 हला बेले लागे। तो केते थोर आपण से रुमाटिक हार्ट डिजीज पेशेंट्स माने कहबे जे नहीं आमे सब ठीक रहउछु जे किंतु टिके कोन एक्सरसाइज कर देला हम छाती टा सब धड़ 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 आउ कॉम्प्लिकेशंस तो अछि मु आपण कहली क्लॉट टा डेवलप हो जाय पारे जदि क्लॉट हैला ताले से छोट क्लॉट उडा फाटी फाटी करी अन्य कोन को जगह लागी जाय पारे ब्रेन स्ट्रोक हो जाय पारे बा हाथ फसी जो बा गोडर आर्टरी फसी जो ताले से संग संग गोटे प्रॉब्लम गुडा हो जो। एटा होची रुमाटिक हार्ट डिजीज रो मुख्य लक्षण नंबर 1 थका लागिबाटा नंबर 2 चेस्ट रे टिके टिके माइल्ड पेन हबाटा नंबर 3 हार्ट रेट जेहेतु इरेगुलर अछि धड़ 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 हेबाटा छातीटा और नंबर 4 कौन से परिश्रम काम न कर पारबाटा बा अन्य क्वाड दौड़ी गला बेलकु मुंड बुली पड़ी जबा। स्टेथोस्कोप लगेले आपण तांकर हार्ट रो
ଯଦି abnormality କିଛି ଅଛି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ରେ ବା ହାର୍ଟ ର valve ର ସେଟାକୁ diagnose କରିହବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ rough estimate ଟା। ତାର ପ୍ରିସାଇଜ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଟା ଯେ କେତେ ସିଭିୟର ଅଛି ଆଉ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା ଇକୋ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ଇକୋ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଟା। ସେଥିରେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବୁ ଯେ ଭାଲ୍ଭ ଟା ଖରାପ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେତେଟା ଭାଲ୍ଭ ଖରାପ ଅଛି। ହାର୍ଟ ରେ ନର୍ମାଲି 4ଟା ଭାଲ୍ଭ ରହିବ, ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଛି କି 2ଟା ଖରାପ ହେଇଛି କି 3ଟା ଖରାପ ହେଇଛି କି କଣ ହେଇଛି, ଏବଂ କୋଉ ପଟର ଭାଲ୍ଭ ଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ଖରାପ ହେଇଛି, କେତେ ସିଭିୟରିଟି ଅଛି। ଯଦି ମାଇଲ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ମେଡିସିନ ରେ ହେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଡରେଟ ବା ସିଭିୟର ଭାଲ୍ଭ ଖରାପ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାଲ୍ଭ ଟାକୁ ଅପରେସନ କରିକି ଓପନ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କୃତ୍ରିମ ଭାଲ୍ଭ ଲଗେଇ ଦେବ। ମେଡିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ନା ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଯଦି ଇରେଗୁଲାର ଅଛି, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏମାନଙ୍କର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଯେ ପରିସ୍ରା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ଭିତରେ ପାଣି ଗୁଡେ ଜମିଯାଏ। ତେଣୁକି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିସ୍ରା ହଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡାଇଉରେଟିକ ଟାବଲେଟ ଦଉ, ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହବ, ଟିକେ ହାର୍ଟ ପ୍ରେସର କମିଯାଏ। ये सब जिनस गुड़ाक हूँ हार्ट सपोर्टिव मेडिसिन, डायरेटिक मेडिसिन, हार्ट रेट कंट्रोल मेडिसिन एगुड़ाक देले तांकर टिके स्वस्थ रहिबे। बेसी टाइम नहीं किंतु टिके मार्जिनल 10-15% इम्प्रूवमेंट से भाल्व दीटा प्रकार अछि। गोटे होची मेकानिकल भाल्व, गोटे होची टिश्यू भाल्व। हार्ट भाल्व जो चेंज होची, हार्ट भाल्व दा दीटा प्रकार अछि, मेकानिकल भाल्व अछि और टिश्यू भाल्व अछि। मेकानिकल भाल्व गुड़ाक आर्टिफिशियल प्लास्टिक और मेटल रु बने, ଆଉ ଟିସ୍ୟୁ ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ଆନିମଲ୍ସ ରୁ ଆମେ ବନଉ। ତ ୟୁଜଲି ଗାଈରୁ କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀରୁ ପିଗରୁ ଟିସ୍ୟୁ ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡା ବନାଯାଏ। ରେୟାର କୋଉଠି କୋଉଠି ବ୍ଲଡ ହୋମୋଗ୍ରାଫ ବ୍ଲଡ ଭାଲ୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାଲି ଏମ୍ସ ରେ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଡେଥ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ର ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡା ବି ଆପଣ କାଢିକି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ଲଗେଇକି ଦିଆହେଇପାରିବ। এটা হଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସୋର୍ସ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭାଲ୍ଭ ର। ଏବାଉଟ ମୁଁ କହିବି 80% ଖଣ୍ଡେ ଲୋକଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଭାଲ୍ଭ ଆଉ 20% ଲୋକଙ୍କର ଟିସ୍ୟୁ ଭାଲ୍ଭ ଲାଗୁଛି। ହୋମୋଗ୍ରାଫ୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ। ଟିସ୍ୟୁ ଭାଲ୍ଭ ଟା ଯେହେତୁ ଆନିମାଲ ଟିସ୍ୟୁ ବନା ହେଇଛି, ଟିସ୍ୟୁ ଭାଲ୍ଭ ର ଗୋଟେ କିଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି, କିଛି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଟା ଆନିମାଲ ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡାରୁ ବନା ହେଇଛି, ୟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଟା କଣ, ଆମର ହାର୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ନିଜ ହାର୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ଭଳିଆ ସେଟା ସେଟା ବିହେଭ କରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲଟିଂ ମେଡିସିନ ଏରା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁକୁ ଯେହେତୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲଟିଂ ମେଡିସିନ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଇବାଟା, ଏବଂ ବିଶେଷ କିଛି ତା ପାଇଁ ଏତେ ନିୟମାବଳୀ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟନେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ଏତେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ମୋଟିଭେଟେଡ ନୁହନ୍ତି ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏତେ ଷ୍ଟେବଲ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଡେଲି ଡେଲି ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ, ସେ ମେଡିସିନ ଟା ଆଣ, ପୁଣି ମଝିରେ ଭୁଲିଗଲ, ବର୍ଷା ପଡିଥିଲା ମିଳିଲାନି, ଆମ ପାଖ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ନଥିଲା, ସପ୍ଲାଇ ସରିଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ। ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଟା କଣ, ଯେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଆନିମାଲ ଟିସ୍ୟୁ ଟା 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଦେହ ଭିତରେ ଧୀରେ 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 ଡ୍ୟାମେଜ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। यार ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଡ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଟା 15-20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟିସ୍ୟୁ ଭାଲ୍ଭ ଗୁଡା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଦିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଲଗାଯାଏ ଟିସ୍ୟୁ ଭାଲ୍ଭ ଟା। ନମ୍ବର 1 କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ଏଜେଡ ଲୋକ ଗୁଡା, 60, 65, 70 ଇୟର୍ସ ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସୁଟେବଲ। 20-25 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଏଜ ଟା କଟିଗଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ସେଟା ଆରାମରେ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ ବସିକି ଜଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କି ଆଜି ଭୁଲିଗଲେ କି ଆଜି ଠିକ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗା ଟାବଲେଟ ଜାଗାରେ 2ଟା ଟାବଲେଟ ଖାଇଦେଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି। ମେକାନିକାଲ ଭାଲ୍ଭ ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଟା କଣ, ୟାର ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଏଟା ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେକାନିକାଲ ଜିନିଷଟା କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟାଲ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୁ ବନୁଛି, ଯେହେତୁ ମେଟାଲ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରୁ ବନୁଛି, ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଲଗେଇଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ ରେ ବ୍ଲଡ ଟା ତା ଉପରେ ବାଜୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ ଟା ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି ସଦାବେଳେ, ବ୍ଲଡ ଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ବା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ଟଚ୍ କଲା ମାନେ ତା ଉପରେ କ୍ଲଟ କରିବ। ସେଟା ହଉଛି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ପୁଣି ଏଟା ଚାଲିବ କେମିତି, ଏଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯଦି ହାର୍ଟ ର ଭାଲ୍ଭ ଉପରେ ବ୍ଲଡ ଟା କ୍ଲଟ କରିଗଲା, ତା ଉପରେ ଜମାଟ କରିକି କାଦୁଅ ଭଳିଆ ଜମିଯିବ। ତେଣୁକୁ ଏଟା ସ୍ମୁଥଲି ଖୋଲୁ ବନ୍ଦ ହଉ ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲଟିଂ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ଦିଆଯାଏ। ସେଥିରେ କଣ ହବ, ବ୍ଲଡ ଆପଣ କ୍ଲଟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ତାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି କ୍ଲଟିଂ ମେଡିସିନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି କ୍ଲଟିଂ ମେଡିସିନ ର ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ ବା ଫିକ୍ସଡ ଏଫେକ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ। ତାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏତିକି ଡୋଜ
ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେବା କଥା, ଆଉ ଏତିକି ଡୋଜ ଦେଲେ ତାର ଏତିକି ଏଫେକ୍ଟ ପଡିବ, ଏଟା ହଉଛି ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ। ଆଣ୍ଟିକ୍ଲଟିଂ ମେଡିସିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜିଂ ବା ଫିକ୍ସଡ ଏଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 1 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 7 ମିଲିଗ୍ରାମ ରେ ବି ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିକ୍ଲଟିଂ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡା PTINR ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ ଟାଇପ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନର୍ମାଲାଇଜ ରେସିଓ ତାକୁ କହୁଛୁ, ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ମାସକୁ 4 ମାସକୁ 1 ମାସରେ ଆପଣ ରିପିଟ କରି 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 ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଥିବେ। ତା ମାନେ କଣ, ଏକ ତ ଏ ମେଡିସିନ ଟା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମେଡିସିନ ଟା, ତାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହଉଛି ଯଦି ବେଶୀ ଡୋଜ ପଡିଗଲା, ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁଆଡୁ ବ୍ଲିଡିଂ ହବ, କାନ ନାକ ପିରିୟଡସ ରୁ ପେଟ ଭିତରେ ଷ୍ଟମାକ ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ଲିଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇପାରେ। ଯଦି କମ ହେଇଗଲା ଏଫେକ୍ଟଟା, ସେ ହାର୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତାର ଆୱେରନେସ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ କେତେ ଆୱେର ଅଛି, କେତେ ଏଜୁକେଟେଡ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ମୋଟିଭେଟେଡ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର୍ସ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ 2/3 ଲେଡିଜଙ୍କ ଭିତରେ, ୱୁମେନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, 1/3 ମେନଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ସମାଜର ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ୱୁମେନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେରନେସ ୟାର ବହୁତ କମ। ଏକ, ତେଣୁକରି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଟ ଯଦି ଆପଣ ବତାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ତ ଆୱେରନେସ ଅଛି, ନାହିଁ ସେତେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ପଲ୍ୟୁସନ ଏଟା ବେଶୀ ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ 5 ଜଣ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏଟା ବେଶୀ କମନଲି ହବ। ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଗୁଡା ମାନେ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଲେ ଏରୋସଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ ହୁଏ। ତ ଓଭର କ୍ରାଉଡିଂ ଆଉ ଇଏ ପଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ସମାଜରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବଙ୍ଗଲୋ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ ଖୋଲା ଖୋଲା ରହିପାରିବେ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତା, ମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଜ ଗ୍ରୁପ ର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିପାରନ୍ତେ ବା ଆୱେରନେସ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯଦି ସେ କଲେଜ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସ୍କୁଲ ରହିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଧରି ହୁଅନ୍ତା ସେମାନେ। अर्ली स्टेज धरले पॉसिबल, प्रिवेंट करबाटा मते काई लागुनी फिजिबल। हम पाखरे एमटा किछि स्ट्रेटजी नाही रूमेटिक हार्ट डिजीज टा प्रिवेंट कर पारबो। हां, यदि अर्ली स्टेज रे होंता अपन मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट कर देले, तार गोटे प्रकार एंटीबायोटिक भी मिलुची जोटा कि जो डैमेज होउची वाल्व को और जॉइंट गुडा सेटा बहुत कमे देबो। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।